L'adolescent président français n'a pas accepté la non-participation de la France aux opérations de secours et d'assistance au Maroc, comme un enfant dont on lui enlève le jouet et qui ne cesse de pleurer. Aujourd'hui, dans une première du genre dans les relations franco-marocaines, le président français envoie un message direct aux Marocains et commet une erreur grave, impardonnable. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. Président français ne sait-il pas que s'il veut s'adresser au Maroc, il doit utiliser la voie diplomatique et communiquer avec le roi ou au moins avec le gouvernement marocain? Pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Comment un chef d'État peut-il oser s'adresser au peuple d'un autre pays? La France est-elle si plongée dans ses illusions qu'elle croit que nous vivons au 19e siècle, le siècle du colonialisme? La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. لا مش لا. Personne au monde n'a le droit de s'adresser au peuple marocain, ni de lui envoyer des messages. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. ورا لا. Ce qui signifie qu'Emmanuel Macron ne peut pas résoudre ses problèmes avec les hautes autorités marocaines. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. اسمعها الثانية اسمع. Le président français n'a-t-il pas compris que nous sommes en deuil et vivons une catastrophe au sens littéral du terme et que nous n'avons pas le temps pour son adolescence? أنا غنقول لك لا. يلا جمع صرفك ودياج. وانت الصيف اللي غتمشي غادي تقول لهم المغاربه حرار ورجال وكيموتوا على الارض وهالتراب هذا والله ما تحققوا عليه. احنا هنعافر يا زميلي لاخر نفس. وان كان لابد من الموت هنموت رجاله واقفين على رجلينا. مفيش احسن من موت النخل بيموت قايم راسه وباصص للسما. الفقراء ينالون شرف الدفاع عن الوطن والاستشهاد من أجله، أما الأغنياء فينالون شرف الحياة الكريمة فيه. الله تعالى وبركاته. السمية ديالي عبوش، تنسول على ولدي اللي تغيب العربي، اللي تغيب 2006 شهر 6 نهار 6 خرج مع 6. إلا كنت وليدي تتشوف فيا راني امك راه من نهار خرجتي من الدار وحنا بخير وعلى خير. فين ما كاين وليدي بقى فيه راه تهنينا. ياك تاني انت اللي جاب مرشح عندنا كتعرفنا كتعرف شي حاجه على العروبيه. جيتي النهار الاول سكنتي درتي فيرما لا جيتي شغل نزاهه بغا عاد تنزه صدقتي باغي تحكم فينا. عارف اش خاصنا عارف اش دارنا. يقول البوطات راه ولينا تلقاوهم. اي قاري الحمد لله انت قاري نيت تخدم قرايتك شي حاجه اللي تليق بك انت. وحنا والله واخا تقعد معنا طول العمر كله والله لا عرفتينا لا سمح الزمين. احنا العروبيه راه واعرين. ونقول لك واش غادي تبقاو ديما هكذا ما بغيتوش تقدموا؟ الله الهضره ديال التلفزيون انا والله ما بقيت نزيد معك كلمه صافي. الحصيله وليدي فين ما كنتي بقى فيه هو شكرا.